क़यामत की मुतअद्दिद छोटी छोटी निशानियां रोनमा हो चुकी हैं। मोहम्मद बिन सलमान की नस्ल एक होगी जो ख़जाने के लिए लड़ेगी। आज जहालत का दौर है, बेहयाई और क्या नहीं है। बहुत से लोग क़यामत और मौत के दिन को भूल चुके हैं, लेकिन आप जानते हैं कि हम हर गुजरते दिन की निशानियां देख रहे हैं। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, क्या वो सिर्फ इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो इनको हैरान कर दें, लेकिन इसकी कुछ निशानियां पहले ही आ चुकी हैं। एक बार जब ये वाक़े हो जाए तो सूरे मोहम्मद आयत नंबर 18 को ज़हन नशीन करने में देर नहीं लगेगी। आगे जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत सी छोटी छोटी निशानियां हैं जो पहले ही पूरी हो चुकी हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद, पैगंबर मोहम्मद की वफ़ात, चांद का फट जाना, 30 दज्जाल का हर एक में ज़ाहिर होना और ये सोचना कि वो नबी हैं। मौसीकी और मौसीकी के आलात के फैलाव से मुसलमानों और गैर मुस्लिमों के दरमियान अमन मुआहदा करेंगे, और ये वो निशानियां हैं जो पहले ही हो चुकी हैं। लेकिन कुछ ऐसे आसार हैं जो मौजूदा वक्त में सऊदी अरब में सब्ज़ाज़ार हो रहे हैं। लोग इमारतों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मुकाबला कर रहे हैं। शराब और शराब नोशी मुस्लिम ममालिक में आम होती जा रही है। ज़िना मुसलमानों के लिए आज़ादाना हक बनता जा रहा है। ज़लज़लों में इजाफा हो रहा है। एतबार ख़त्म हो रहा है। ये छोटी छोटी अलामत हैं जो क़यामत की बड़ी निशानियों की तरफ ले जाएंगी। और एक बड़ी अलामत इमाम मेहदी का वक़ू पज़ीर होना है। हदीस में है कि 3 आदमी तेरे इस ख़जाने के लिए लड़ेंगे। इनमें से हर एक खलीफा का बेटा होगा, लेकिन इनमें से कोई इसे हासिल नहीं कर सकेगा। फिर मशरिक से सियाह झंडे आएंगे और वो तुझे अजीब तरीके से कत्ल करेंगे। तो जब आप इसे देखते हैं तो आप इससे बैत करें, चाहे आपको बर्फ पर रेंगना पड़े, क्योंकि ये अल्लाह का खलीफा मेहदी है। सुन्ना इब्ने माजा 4084 और मुस्तदरिक अल हकीम में हदीस मज़कूर है। यहाँ आप अल्फाज देख सकते हैं। आपके ख़जाने के बारे में बहुत से उल्मा का कहना है कि यहाँ जिस ख़जाने का हवाला दिया जा रहा है वो ख़जाना है जो काबा के नीचे दफन है। कबीला जहम ने काबा के नीचे एक बड़ा ख़जाना दफन कर दिया था और ये आज भी मौजूद है। कहा जाता है कि जब पड़ोसी कबीले की तरफ से कबीला जरहम पर हमला हो रहा था, उन्होंने सारा ख़जाना इकट्ठा किया और इसे काबे के गिर्द और जमजम के कुएं के करीब दफन कर दिया था, लेकिन इसका सही मकाम नामालूम है। सऊदी अरब के मौजूदा हालात वाकई इमाम मेहदी की अजीम जंग की पेशनगोई करते हैं, और चंद इशारे के साथ ये ख्याल किया जा रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान या इनकी नस्ल वो होगी जो इमाम मेहदी से लड़ेगी। मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी अरब के बादशाह बन चुके हैं और अपने 2 भाइयों को डिफेंस मिनिस्टर और एनर्जी मिनिस्टर बनाने का ऐलान किया ताकि निज़ाम को अपने मयार के मुताबिक कब्जे में रखा जाए। नाकदीन का कहना है कि मोहम्मद बिन सलमान पहले ही मुस्तकबिल की पेशनगोई कर चुके हैं और वो जानते हैं कि इनके भाइयों में इक़्तिदार और ख़जाने के लिए लड़ाई होगी। बाज़ किताबों में ये भी जिक्र किया गया है कि इस तरक्की याफ्ता दौर के बादशाह की वफ़ात के बाद इसके बेटे जंग का ऐलान करेंगे और मक्का के ख़जाने पर कब्ज़ा करने की कोशिश करेंगे। बहुत से नाकदीन का कहना है कि वो मक्के में तबाही की वजह बनेंगे। जब हालात ख़राब होंगे तो अल्लाह की मर्ज़ी से इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे। इस दिन इमाम मेहदी के सामने 3 गिरोह होंगे। पहला गिरोह जो नबूवत का इनकार करेगा और इमाम मेहदी से जंग करेगा। कुछ कहते हैं कि वो शुमाल से आएंगे, कोई कहते हैं कि वो शामी यहूदी होंगे, लेकिन सही इशारा नामालूम है। दूसरा गिरोह इमाम मेहदी के साथ शामिल हो जाएगा और इनका लश्कर बनकर मशरिक से आगे आएगा। बाज़ कहते हैं कि वो ईरान, पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान के लोग होंगे। तीसरा गिरोह अरब के लोग होंगे जो इनका इनकार करेंगे और इमाम मेहदी से लड़ेंगे। वो इमाम मेहदी से इक़्तिदार और ख़जाने के लिए लड़ेंगे। एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मैंने ख्वाब में एक अजीब चीज़ देखी है कि मेरी उम्मत का एक गिरोह काबा पर हमला करने का इरादा करेगा, तो एक लश्कर कोई अरब फौज हो सकता है जो इस पर हमला करे।
وہ اسلام کے سائے میں اس سے لڑیں گے، لیکن وہ ظالم ہوں گے۔ محمد بن سلمان صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کا عملی نفاذ ہے کہ آیا وہ اپنے بیٹوں کے لیے لڑیں گے یا نہیں، اس وقت غیر یقینی ہے۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ وہ قرآن و حدیث کا اپنا نقطہ نظر اور راستہ کھو چکے ہیں، اور وہ وہی ہے جس نے مکہ میں ہر قسم کا فتنہ پیدا کیا ہے۔ مہدی نام کا مطلب ہدایت یافتہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد احادیث میں مہدی کے بارے میں ذکر کیا ہے، جیسے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر دنیا کا صرف ایک دن باقی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو زائدہ کی روایت کے مطابق طویل کر دیں گے، یہاں تک کہ اس نے ان میں ایک ایسا آدمی پیدا کیا جو میرا یا میرے خاندان کا ہو، جس کے والد کا نام میرے والد کے جیسا ہے، جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جیسا کہ فطر کے ورژن کے مطابق ظلم و جبر سے بھری ہوئی ہے۔ سفیان کا قول ہے کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک عربوں پر میرے خاندان کا ایک آدمی حکومت کرے جس کا نام میرے جیسا ہوگا۔ سنن ابی داؤد 4282۔ اگر ہم امام مہدی کے ظہور کے بارے میں بات کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میرے ذخیرے میں سے ہوں گے، اور ان کے پاس کشادہ پیشانی اور نمایاں ناک ہوگی۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جبکہ یہ ظلم و جبر سے بھری ہوئی تھی، اور وہ 7 سال حکومت کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی بچپن سے زیادہ دیندار نہیں ہوں گے، لیکن اللہ ایک رات میں ان کی اصلاح کرے گا۔ مکے میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ اس وقت مہدی مدینے میں ہوں گے، لیکن انہیں مدینہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا جائے گا۔ پھر وہ مکہ آئیں گے، اہل مکہ ان کے پاس آئیں گے اور ان سے اپنے آپ کا اعلان کرنے کو کہیں گے، لیکن وہ انکار کر دیں گے۔ ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ انہیں امت کی قیادت کے لیے تیار کریں گے۔ مکہ والے اسے خانہ کعبہ کی طرف لے جائیں گے تو اس سے مشرقی خراسان کی سرزمین پر سیاہ پرچم بلند ہوں گے جو طاقتور فوج کے معیار کے مطابق ہوں گے، اور وہ اس کی حمایت کے لیے مہدی کے پاس آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم سیاہ جھنڈے دیکھتے ہو تو اس سے بیعت کرنا، خواہ تمہیں کیوں نہ برف میں رینگتے ہوئے جانا پڑے، کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے۔ سنن ابن ماجہ 4084۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خلیفہ کی وفات پر اختلاف ہو جائے گا، اور اہل مدینہ کا ایک آدمی مکے کی طرف پرواز کر کے آئے گا۔ اہل مکہ اس کے پاس آئیں گے اور اس کی مرضی کے خلاف اس کو باہر نکالیں گے اور اس کی بیعت کریں گے۔ رکن اور مقام کے درمیان اس کے خلاف شام سے ایک لشکر بھیجا جائے گا، لیکن وہ لشکر مکہ اور مدینے کے درمیان صحرا میں دھس جائے گا۔ جب لوگ دیکھیں گے کہ شام کے نامور اولیاء اور عراق کے بہترین لوگ اس کے پاس آئیں گے اور اس کے ساتھ بیعت کریں گے۔ سنن ابن داؤد 4286۔ اور ان کے درمیان بہت سے لوگ بغیر ارادے کے فوج میں شامل ہوں گے، لیکن انہیں بھی متوقع نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جیسے کہ زمین نگل جائے گی۔ پھر امام مہدی امت کے قائد بنیں گے، وہ پوری امت کو ایک کر دیں گے۔ کوئی نہیں جانتا کہ مہدی کب آئیں گے، لیکن ایک بات یقینی ہے کہ موت قریب ہے، فیصلے کا دن قریب ہے، اس لیے یہ وقت معافی مانگنے کے لیے بہترین ہے۔ اللہ ہمیں اور ہمارے اہل خانہ اور دوستوں کو معاف کرے، آمین۔